रामेश्वर मंदिर प्रांगण में अष्टम वार्षिक हरपार्वती विवाह उत्सव पालन। औपदा टाइगर 6/2024 बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक बड़पोखरी पंचायत रे जय नारायणपुर शासन में थिबा श्री श्री रामेश्वर महादेव प्रांगण में अष्टम वार्षिक हरपार्वती विवाह उत्सव महासमारोह 11 तारीख मंगलवार एक दिवसीय कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठान उद्योक्ता औपदा अंचल आदर्श शिक्षक स्वर्गत गणेश चंद्र पंडा प्रत्यक्ष तत्वावधान में 8 वर्ष तले एक कार्यक्रम आरंभ होइथिला। स्वर्गत पंडा कोविड रे देहांत हेबा परे तांकर सहधर्मिणी कवयित्री सुकांती पंडा एवं पुत्र हिमांशु पंडा ओ सुधांशु पंडा ग्रामवासी सहयोग क्रमे खूब धूमधाम रे पालन करी आसुछंती। पूर्व दिन मंगल पाक और अधिवास हेबा सह आज सकाळ 7 घटिका ठारू एही उत्सव पालित होई संध्यारे उद्यापित हेबार कार्यक्रम स्थिर होइतिला। आमे आज एसी पहुंचथिलो औपदा ब्लॉक बड़पुर पंचायत रो जयनारायणपुर शासन। ए जयनारायणपुर शासन रे जो अछि रामेश्वर महादेव जो शीतल षष्ठी एटी शिव विवाह उत्सव शिव पार्वती विवाह उत्सव धूमधाम से पालन उत्सव आज नुहे पालन जो शिव गणेश चंद्र पंडा थे आदर्श शिक्षक उद्यम ग्रामवासी व्यक्तिगत उद्यम देखुवे ये सरसी गुना मैंने कार्यक्रम आरंभ कर भोजन व्यवस्था अच्छी ये भाव में बरजाती बड़ आसवे विवाह से प्रकार व्यवस्था हो पारना तथापि लोक मान आग्रह उद्दीपना आग्रह रही विषय आम मना कहते उत्सव पालन करने उद्देश्य पंडित चित्तरंजन पाठी ये यज्ञ अनुष्ठान महाप्रभु रामेश्वरंकर जो प्रतिवर्ष आमर शिव पार्वती विवाह शीतल षष्ठी अनुष्ठित हुए आज तार उत्सव प्रतिवर्ष आमर महाप्रभु शिवशंकर और पार्वती विवाह उत्सव एठारे अनुष्ठित हुए तेणु आज बहु जाकजमक महाप्रभुंकर रामेश्वर महाप्रभुंकर पार्वती सहित विवाह उत्सव पालन एठारे बहुत आमर घट उत्तोलन कलश यात्रा जाई आमर दूर कलश यात्रा करी भक्त माने कलश आनती ता सहित आमर यज्ञर व्यवस्था एठारे करा जायछि। आउ आमर बहु दूर दूरांतर भक्त माने आसंती एठारे विवाह उत्सव जदिओ अन्य स्थान को बरजात्री जावा जमी तार विधि विधान हुए से प्रकार करा जाई पारु नाही समय स्वल्प किंतु विवाह उत्सव पालन हुए शिव पार्वती विवाह एवं तांकर जो विधि विधान रे करा जिबा कथा ता पालन करा जाई आसुछि। मोना जयंत कुमार पंडा आज जो ये एक महोत्सव पालन होती शिव पार्वती विवाह महोत्सव शीतल षष्ठी अवकाश ए विषय कौन टी आप धारणा अच्छी देवे ये तो कर्तांकर स्वप्नादेश होता तेणु सी जो जा मो पाखे भी पहुँची प्रथम एमती स्वप्न देखी गोटे शिव पार्वती विवाह उत्सव पालन करें तेणु मुझे भी से एकमत हो तालिका भी करें बहु आडंबर प्रथम वर्ष भी बहुत जोर भी होता 10-15 खंड ग्राम भी उपस्थित थे से भोजन भी करा नाम संकीर्तन इत्यादि होता बहुत भल भाव बहु उत्सव ढोल आमर डीजे फिजे होकर बाण रोषणी होकर उत्सव पालित उत्सव पालन हवा कथा तार बहुत उन्नत भाव में होता आस्ते आस्ते टी कर्ता मान मन गाँव में कर्ता मान कमजोरिया जो टे कमी जाए तथापि ठीक चली किसी असुविधा ना। चलित वर्ष कौन कार्यक्रम सब स्थिर रही चलित वर्ष एमती जमी प्रत्येक वर्ष चले सेमती चली लोक समागम टी कमी जाइए बड़पोखरी पंचायत जयनारायण शासन अधिवासी श्री श्री रामेश्वर पीठरे शिव पार्वती विवाह महोत्सव 2017 मसीह आरंभ कर
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦିନେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଏୟା ତୁମେ କରାଅ। ସେସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ, ମୋର ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜୟନ୍ତୀ ଶର୍ମା, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାରୀ ଆମର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଏଇ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରୁଥିଲୁ, ଟଙ୍କା 3-4 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ତାପର ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଘଟିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରିଲିନି। ପୁନର୍ବାର କିଛି କିଛି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଲିବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଭରସା କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଦିଦି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଓପଦା ବ୍ଲକର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଥର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶରେ କିଭଳି ତାକୁ ସାକାର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଗଣେଶ ସାର୍ଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଏବେ କମି ଯାଇଥିଲେ ବି ମନୋବଳ କାହାକୁ କମି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନସିକତା ରହିଛି, ମନୋବଳ ରହିଛି, ତାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ସେଇ ସମ୍ମୁଖ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେଉ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ଚନ୍ଦନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।